बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं और एक नए ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जी, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ सुबह के नाश्ते के साथ ही हो जाता है। यहाँ सुबह के नाश्ते की तैयारी भी हो रही है और यहाँ पे मेरी बेटी जो है अपने जो स्कूल के लिए उनके जो वाटर बॉटल है उसमें पानी भर रही है, तो बस वो हेल्प भी कर रही थी इस टाइम। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नेगेट्स फ्राई कर रही हूँ उनके लंच के लिए, क्योंकि मैं इस दिन बहुत लेट उठी थी, तो बस टाइम था नहीं कि उनके लिए कुछ और बनाती, तो जल्दी जल्दी मैंने नेगेट्स फ्राई कर दिए। तो बस नेगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उनके लिए रोटी भी बन रही है। नेगेट्स फ्राई करने के बाद उनको लंच बॉक्स में और बाकी जो चीज़ें थी उनको लंच बॉक्स में रखी, उसको पैक कर दिया। क्योंकि सुबह के टाइम मेरे 3 बच्चे जो है उनकी तो खैर गाड़ी देर से आती है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी जो है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग जाती है, क्योंकि उसका पहला स्टॉप पड़ता है, तो इस वजह से उसकी गाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है। और यहाँ पे मेरे बच्चे शावर ले रहे थे इस टाइम, फिर वो कह रहे थे कि उनके नेल्स भी काफ़ी बड़े हो गए थे, तो कह रहे थे कि मम्मा इसको भी जो है आप कट कर दें। तो बस ये मेरा ब्लॉग जो है ये दो तीन दिनों का है। तो इसमें कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो मैंने पहले लिए थे, कुछ ऐसे थे जो मैंने बाद में लिए थे। तो इस वजह से इस तरह से जो है ना ये ब्लॉग मेरा बन गया। बहरहाल आपके साथ अपनी रियल लाइफ की ये मोमेंट शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उम्मीद करती हूँ आप भी आपको भी मज़ा आता होगा, एंजॉय करते होंगे। तो जी उसके बाद मैं अपने नीचे वाले पोर्शन में आई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा नीचे वाला पोर्शन पानी की वजह से, बारिशों की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। और यहाँ के ये कबर्ड्स हालांकि ये अभी अभी हमने बनाए थे और ये सारे भी बिल्कुल पानी से बिल्कुल डैमेज हो गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो मैंने यहाँ का जो कपड़े यहाँ पे हैंग हुए थे उन सब को वहाँ से हटा दिया। और रूम के अंदर मेरा एक और जो कबर्ड है वो हालांकि वो बच्चों का है, उसमें मैंने बच्चों की चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन बस मजबूरन मुझे जो है उनके कपड़े दोबारा से पैक करने पड़े, वो मैंने वापस रख दिए। और वहाँ पे मैंने जो है तो अपने कपड़े वहाँ पर हैंग कर दिए, क्योंकि मेरे पास ये जो कबर्ड्स है इस घर में बहुत कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे का अपना घर होना तो बस वो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। आप तसल्ली से उसमें हर काम कर सकते हैं। और किराए का घर भी अच्छा होता है, जब तक आप किराया देते हैं तो वो आपका ही होता है, लेकिन मेरी नज़र में तो किसी लानत से कम नहीं होता, मैं यूँ कहूँगी। क्योंकि आजकल एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ना कि अगर आप मालिक मकान को कंप्लेन भी कर लेते हैं कि मतलब पाइप वगैरह ख़राब हैं या अलमारी डैमेज हुई है या कोई और ख़राबी है घर के अंदर, तो वो आपसे कहेंगे कि बस आप खुद उसको ठीक कर दे। बाकी जगहों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एरिए में तो तकरीबन ऐसा ही होता है। तो सारा जो काम होता है हमें ख़ुद देखना होता है, ना ये लोग किराए में कंसेशन करते हैं रेंट लेने में, और ना ही कोई चीज़ ये लोग सेट करके देते हैं, मतलब कि ठीक करके देते हैं। तो बस जितना भी काम होता है वो आपको ख़ुद करना पड़ता है। इस घर में हमें शिफ्ट हुए तकरीबन 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं। हालांकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया था, और यहाँ पे भी तकरीबन जो वॉल पैनल्स है, जो वार्डरोब की अंदर से जो उसकी क्लीनिंग वगैरह थी, सफाई है, वो सारा कुछ हमने किया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो पाइपलाइन का मेन जो पाइपलाइन है उसमें बहुत बड़ा मसला है। तो उसकी वजह से, बारिशों की वजह से जितना पानी था वो किचन के अंदर और जो कबर्ड्स बने हुए थे उसके ऊपर सारा आ गया। तो सारे कबर्ड इस घर में जितने भी लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे डैमेज हो गए, सब ख़राब हो गया। तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि चले इसका तो कोई ना कोई हल निकालना है। तो जो बच्चों के कपड़े थे, जो मतलब ऐसे कपड़े जो कि बहुत कम पहनने के हैं, मतलब जो फैंसी कपड़े होते हैं, पार्टी वेयर जो शादियों में पहनने वाले होते हैं, तो बस उसको मैंने पैक करके रख दिया और अलमारी में बस उन्हीं कपड़ों को हैंग कर दिया जो रेगुलर यूज़ में आते हैं। खैर रेगुलर यूज़ में तो मेरे वो कपड़े भी इतने नहीं आते, क्योंकि वो सर्दियों के कपड़े थे, लेकिन बस इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हर चीज़ को रखा जाए। तो मैंने सोचा कि इनको फिर कौन प्रेस करेगा, वो कपड़े ज़्यादा भी थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं इनको हैंग कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने
اس باکس کی میں نے اچھی طریقے سے صفائی کر لی تھی، لیکن یہ کافی ٹائم سے اسٹور میں پڑا ہوا تھا تو صحیح صاف نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے گیلے کپڑے سے اس کی اچھی طرح صفائی کر لی، اندر سے بھی صحیح طریقے سے میں نے صاف کر دیا تھا، اور پیک کر کے ایک سائڈ پہ میں اس کو بس رکھ دوں گی۔ اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے گھر نہیں ہیں، ہم سب کو اللہ پاک اپنے خزانوں سے خوبصورت، پرسکون اور اچھے گھر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ کرائے کے گھروں میں بہت ساری الجھنیں اور بہت سارے ٹینشن ہوتے ہیں۔ تو بس اس وقت میں یہاں پہ یہ جو کپڑے تھے یہ ہینگ کر رہی ہوں۔ یہ والا میری بیٹی کا ڈریس، اس کی لینتھ کافی زیادہ تھی اور اس کو پریس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کبرڈ کے اندر ہی ہینگ کر دیتی ہوں۔ اور اس طرح کرتے کرتے میں نے اپنے سارے کپڑے جو جتنے بھی تھے، جو باہر والے کبرڈ سے میں نے نکالے تھے، یہاں پہ میں نے سارے ہینگ کر دیے۔ تو بس اس طرح سے اس کی سیٹنگ ہو گئی تھی۔ اور یہ دن جو میرا تھا، بس یہ صفائی کا دن تھا پورا کا پورا، مطلب کہ چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، پھر دوسری جگہ پہ رکھو، تو کافی تھکاوٹ والا دن تھا۔ یہ سارا کام ختم کرنے کے بعد صبح سے ہمارے کچن میں بھی مسئلہ بن گیا تھا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کچن کے یہ والا جو پائپ ہوتا ہے تو اس میں شاید مسئلہ ہے۔ پورا دن ہم نے کچن کے اندر کام بھی نہیں کیا، اور ہم یہ سوچتے رہے کہ چلیے یہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم کام سٹارٹ کر دیں گے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ جو مین پائپ ہوتا ہے اس میں مسئلہ تھا۔ اور تابی رات کے 8 بجے ہمیں پتہ چلا، میرے ہسبینڈ 2-3 دفعہ گئے کہ کسی آدمی کو لے کے آئے، کیونکہ ہمیں اتنا نالج تو نہیں ہے، بس اپنے طریقے سے ہم لگے ہوئے تھے اس کو صاف کر۔ لیکن آپ یقین کریں کہ نہ تو کوئی آدمی مل رہا تھا صفائی کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم نے ایسڈ ہم لے کر آئے، کیونکہ ہم صاف کرتے کرتے تھک گئے تھے، یہ کسی طرح سے کھل نہیں رہا تھا۔ پھر ہم نے یہ سارا جتنا بھی یہ ایسڈ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، یہ سارے اس کے اوپر ڈالا، اور پھر جا کے جو ہے نا 2-3 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد یہ جو تھا تو یہ کھل گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی ساری صاف صفائی کر لی تھی، اس کو اندر سے بھی واش کر لیا تھا، لیکن اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب تھی پانی کی وجہ سے کہ چاہے جتنا بھی صاف کر لو یہ صاف دکھائی نہیں دے گا۔ تو بس کچھ اس طرح کی حالت اس کی بنی ہوئی تھی۔ خیر میں نے باہر کی جو ہمارا چھوٹا سا لاؤنج ہے اس میں بھی جو ہے سرف ڈال کے اچھے طریقے سے اس جگہ کی بھی صفائی کر لی۔ کچن کے اندر جتنے بھی برتن تھے اوپر نیچے جو استعمال میں ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے، ان سب کو پراپرلی اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا۔ اور یہاں پہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور ٹائم بھی نہیں تھا کھانا بنانے، تو بس یہ کھانا ہم نے باہر سے آرڈر کر لیا تھا۔ اور یہاں یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے۔ میرا بیٹا اپنے اسکول نہیں جا رہا تھا، ٹیچر نے ڈانٹا تھا، تو بس اس کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا کہ نہیں اسے اپنے اسکول نہیں جانا۔ تو بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ولاگ کا کوئی بھی حصہ آپ کو پسند ہے تو آپ سے دلی گزارش ہے کہ پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔